মেহমানের আগমন, প্রধান মেহমানের আগমন, আলে রসুলের আগমন, আলে রসুলের আগমন, শাহজাদায়ে গজালিয়ে জামান, জিগর গোশায়ে গজালিয়ে জামান, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে रिसालत, नारे गौसिया, अंजुमाने आशिकाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा तरुण परिषद, अलामीन हाशमी दरबार शरीफ, अलामीन हाशमी दरबार शरीफ, प्रधान मेहमानेर আগমন, औलाद रसूलेर আগমন, औलाद रसूलेर আগমন, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, वली का दामाद, वली का दामाद, आले रसूल का दामाद, जानशीन अमीने मिल्लत हुजूरे किबला, जानशीन अमीने मिल्लत हुजूरे किबला, हजरतुल हाज अल्लामा অধ্যক্ষ আবুল ফারা মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন আল কাদরি মাদ্রাসাতুল আলী। সবাই বসে পড়ুন, সবাই বসে। আপনারা সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে বসে পড়ুন, সামনে বিট করবেন না আপনারা।